फ्रेंड्स आमार चैनेले आपनादेर स्वागत। आमी पेट ठंडा राखार जोन्नो एकटा शुक्तो रान्ना आपनादेर साथे शेयर करछि। देखुन एटा करते आमादेर की प्रयोजन। आमी एखाने झिका नियेछि आर किछु पेयाली माछ नियेछि। झिकाटाके एरकम टुकरो टुकरो करे केटे नियेछि आर एखाने रांधुनी आर आदा नियेछि। आमार शुधु ए दुटा मशलाई लागबे। एटा पेटेर जोन्नो खूब उपकारी। एखाने लवण हलुद दिए आमी माछटाके एरकम करे मेखे निब। तारपर माछटा आमी ननस्टिके भेजे निब। आमी हालका भाजबो, एटाके खूब कड़ा भाजबो ना। हये गेछे आमार एक पाश, एखन उल्टिए निब। एरकम करे आमी हालका करे भेजे निब। देखुन खूब कड़ा करिनी, एखाने हालका हालका करे भेजे नियेछि आमी। हये गेछे आमार माछ भाजा। एखन आमी एखाने रांधुनी फोड़न दिएछि। एटाते खूब अल्प परिमाणे तेल लागे। रांधुनी फोड़न दिए आमी झिकागुलो दिए दिब। झिका दिए अल्प परिमाणे लवण दिब और खूब अल्प परिमाणे आमी दिब एखाने हलुद। एटाके दिए आमी लाड़ाचाड़ा करे ढेके दिब। झिका एमनी नरम सब्जी, ढाका दिए दिले खूब कम समये एटा नरम हये जाय और खूब परिमाणे जलও उठे। এই তো হয়ে গেছে আমার। দেখুন কি পরিমাণে জল আসছে। এই তো হয়ে গেছে। অনেকে এটার মধ্যে পেঁপে ব্যবহার করে, কাঁচা কলা ব্যবহার করে। এটা খুব সিম্পলভাবে রান্না করা। এখানে আদা আর রাঁধুনিটা আমি বেটে নিয়েছি আর 1 চামচ পরিমাণে দিয়েছি চালের গুঁড়ো। দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্সড করব। এখন এই ঝিকার মধ্যে আমি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিব। এই 1 কাপের মতো জল দিয়ে দিয়েছি। এটা খুব ভালো করে বয়েল আসবে। এটা খুব ভালো করে বয়েল আসবে। এখন 1 চামচ পরিমাণে চিনি দিয়েছি। দিয়ে মাছটাকেও দিয়ে দিয়েছি। মাছটা দিয়ে খুব ভালো করে উতরাবে এটা। তারপর মশলাটা দিয়ে দিব। মশলাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে এই গরমে এটা খাওয়া খুব দরকার। প্রচুর পরিমাণে গরম। এটা খেলে পেটও ঠান্ডা থাকবে, মনও ভালো থাকবে। এই দেখুন আমার হয়ে গেছে শুক্তোটা। তো হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিব। এই দেখুন কি সুন্দর হয়েছে দেখতে। এটা খেতে কিন্তু খুব ভালো হয়। আপনারা নিশ্চয়ই বানিয়ে খাবেন। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।